వచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బాధ్యతల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. Joshua chapter 1. யோசுவாவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் యెహోషువ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం Verse 1. முதலாம் வசனம். మొదటి వచనం. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake to Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant is dead. Now arise, go over this Jordan, thou and this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே மரித்த பின்பு கர்த்தர் மோசேயின் ஊழியக்காரனாகிய நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவை நோக்கி, என் தாசனாகிய மோசே மரித்து போனான், இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து இந்த யோர்தானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்திற்கு புறப்பட்டு போங்கள். యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతి చెందిన తరువాత యెహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడైన యెహోషువకు ఇలాగు సెలవిచ్చాను, నా సేవకుడైన మోషే మృతి చెందెను కాబట్టి నీవు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ ఈ యొర్దాను